San sa dugay ng mga adlaw, abig tuog guba na, kunya na tunas ug nawala na. Nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa bugmata. Dito na tao ang atong mga nagibalaan natong duha. Ang lagaw ay handumanan sa gugmang gipanumbata. Dili na ko ikadiktan kadtong himayang atong gisawaan. Kay dito atong namukna unang kalipay hilabihan. Abig noon naguba na, unya natunas o nawala na. Nagpabilin sa gihapon, mabuhing saksi sa gugmata. Dito na tawo ang atong mga nagibalaan natong duha. Ang lagaw ay handumanan sa gugmang gipanumbata. Dili na ko ikalimutan kadtong himayang atong gisawaan. Kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan. Kay dito